Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada malam ini kita sudah berada di malam berapa Pak Amir? Malam 8 Sya'ban. Kurang beberapa minggu lagi, kurang lebih 12 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu, pada malam ini kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita sambut dengan lapang dada. Kita sambut dengan senang hati. Kita luaskan hati kita sehingga apapun ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan mampu kita laksanakan.
mulai dari taraweh, mulai dari tadarus, mulai dari iktikaf, kemudian memberikan takjil, ya toh? Kemudian ibadah-ibadah yang lain itu kita persiapkan di dalam bulan Sya'ban ini. Sehingga ketika ibadah bulan Ramadan kurang beberapa hari lagi, kita persiapkan secara zahir batin. Secara zahir apa paham ini? Persiapan Ramadan. Secara zahir kita latih jasmani kita ini untuk memperbanyak puasa. Atau tadi puasa enggak? Puasa atau tidak? Puasa. Jadi di bulan Sya'ban ini kita perbanyak puasa. Sebagai satu langkah untuk melatih fisik kita. Ya, kurang berapa hari? Kurang 12 kurang lebih. Kita latih fisik kita ini, kita latih untuk puasa. Yang biasa Senin Kemis, kita tambah lagi. Yang biasa kita tambah lagi, yang tidak pernah sama sekali harus latihan. Pak Ikhwan sudah latihan? Tadi puasa? Puasa enggak? Ya, tadi harus dilatih. Diperbanyak. Sehingga apa? Sehingga ketika kita di bulan Sya'ban ini latihan, ya, secara jasmani bagaimana orang yang menahan lapar, menahan dahaga, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sudah terbiasa, kurang beberapa hari lagi ini, sehingga di bulan Ramadan kita sudah tidak latihan lagi, maka kita mendapatkan mencari keberkahan Ramadan. Itu melatih secara fisik. Begitu juga di dalam bulan Sya'ban ini kita berbanyak apa Pak Mirin? Di samping secara fisik, juga secara rohani. Apa secara rohaninya ini? Secara rohani adalah kita lakukan pembersihan hati. Maka di dalam materi yang lalu kita berbicara tahalli, tajalli. Apa tahalli? Pak Ikhwan. Tahalli itu membersihkan akhlak-akhlak mazmumah yang kurang baik kita keluarkan. Akhlak-akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Contohnya apa? Rasani, menghibah. Kita tinggalkan. Sebabnya apa? Ketika kita menghibah, kita belajar di bulan Sya'ban, kita jauhi. Ketika kita puasa, kita menghibah, maka dapat menggugurkan pahala puasa. Maksiat lisan kita hindari, al-kadzib, al-ghibah, an-namimah, al-yaminul ghamus, dan lain-lain. Begitu juga kita hindari maksiat-maksiat mata. Di bulan Sya'ban kita berlatih. Ya, mata kita hindari kemaksiatan mata yang tidak baik dilihat. Akhirnya mata ini dibuat untuk apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dilatih untuk membaca Al-Quran. Ya, atau sudah biasa baca Al-Quran atau belum? Belum. Sedikit demi sedikit. Ya, maka di dalam bulan suci Ramadan kita nanti ada yang namanya baca Al-Quran. Qiraatul Quran. Cara tartil.
Minimal 1 bulan kita hafal satu kali. Ya, itu diprogramkan seperti itu. Itu qiraatul Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran, ya, satu dibayar berapa? Mendapat pahala berapa, Pak? Ambilin. Apa? 1 huruf, ya, kalau di bulan, kalau di luar Ramadan, ya, 10. Kalau di dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan 1 huruf. Itu kalau dilihat dari nilai pahala. Ya, makanya ketika di bulan Sya'ban kita sudah berlatih membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan kita belajar membaca tartil, kita targetkan planning minimal 1 bulan khatam 1 kali. Di samping kita membaca Al-Quran, maka kita tilawatul Quran. Apa bedanya membaca qiraatul Quran dengan tilawatul Quran, Pak Mirin? Kalau membaca hanya sekedar membaca. Tetapi kalau tilawah mengerti artinya. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ila akhir. Itu membaca Quran. Tetapi kalau tilawatul Quran, Alif Lam Mim, diam. Apa Alif Lam Mim itu? Apa? Alif Lam Mim. Ada alif, ada lam, ada mim. Apa maksudnya ini? Nah, itu direnungkan dan dimengerti maksud daripada alif lam. Misalnya kalau alif lam mim dilihat di dalam tafsir Jalalain, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu. Tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas dan sebagainya, alif sebagai satu lambang Allah, lam Muhammad, mim lam Jibril, mim Nabi Muhammad. Al-Quran dari Allah, kemudian diantarkan oleh malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alif Lam Mim itu mengandung berbagai macam makna. Kita renungkan, nah, itu namanya tilawah. Kalau qiraatul Quran hanya sekedar membaca. Tetapi kalau tilawatul Quran setelah membaca dimengerti artinya, kemudian direnungkan apa maksud yang dibaca itu. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, diam. Apa Allah itu? Siapa Allah itu? Apa artinya Ar-Rahman? Apa artinya Ar-Rahim? Diam. Satu ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Allah niku sinten? Allah adalah Khalik yang menciptakan segala macam yang ada ini. Ya, kita sebagai makhluk yang diciptakan. Kemudian siapa Allah? Allah adalah yang memberikan nikmat, segala macam kebutuhan kita dijamin Allah. Sehingga ketika kita tilawatul Quran, kita sudah mengenal Allah, kita sudah setelah Allah memberikan satu nikmat yang sangat luar biasa, maka kita tambah dekat dengan Allah yang disebut dengan ma'rifatullah. Itu bedanya membaca dengan tilawah. Qiraatul Quran hanya sekedar membaca, kemudian tilawatul Quran setelah kita membaca, diam, kita renungkan, kemudian kita mengerti, kita renungkan, dan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Al-Quran adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran setelah kita baca, ngerti, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu?
Bismillahirrahmanirrahim, mengenal Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman, punya kasih sayang kepada seluruh hambanya, baik yang sholat dan tidak sholat, baik yang iman dan tidak iman, diberi kasih sayang Allah. Nah, di situ kita disuruh mencontoh, menteladani. Takhallaq bi akhlaqillah. Belajarlah dengan akhlak Allah. Oh, kita mencintai semuanya makhluk. Mencintai hayawan, mencintai tumbuh-tumbuhan, mencintai semua manusia, baik iman dan iman, kita hormati dan kita cintai. Itu adalah kita mencontoh dan menteladani Allah setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita kembangkan di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan kita juga praktekkan, baik itu membaca Al-Quran yang disebut dengan tilawatul Quran, atau qiraah biasa, atau mengerti dan merenungkan Al-Quran. Itu di bulan Sya'ban ini adalah kita persiapkan. Di samping secara fisik kita latih supaya terbiasa puasa, secara rohani kita bersihkan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Zahir kita hindari maksiat zahir, begitu juga maksiat batin. Apa maksiat batin, Pak Billy? Ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riak, kita hilangkan semua. Ya, taholli kita hilangkan akhlak-akhlak mazmumah, kita keluarkan dalam diri kita. Tahalli, ya, kita isi akhlak-akhlak mahmudah. Apa akhlak mahmudah, Pak? Sabar, ridho, ikhlas, ya, bersyukur. Nah, itu ya. Setelah itu tahalli, tajalli. Apa tajalli itu? Melaksanakan mempraktekkan asma Allah, akhlak tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih sayang kepada sesama manusia, itu punya empati kepada sesama manusia, menghormati kepada sesama manusia. Itu adalah tajalli, kita implementasikan, menteladani, yaitu sifat-sifat Allah di dalam diri kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ya, di bulan Sya'ban yang kita persiapkan fisiknya, latihan puasa, memperbanyak. Kemudian secara rohaninya kita bersihkan dosa-dosa kita yang namanya at-taubatu min jami itu. Kemudian berikutnya nomor 3, persiapan finansial. Ya, untuk apa? Infak, sedekah, memberi takjil, dan lain sebagainya. Ya. Makanya apa? Makanya kaji Nabi besar Muhammad SAW, ya, ittaqunnar walau bisikim tamrah. Takutlah dengan api neraka meskipun hanya kita memberikan satu sedekah atau bersedekah apa? Secuil kurma, satu kurma. Itu sebagai satu lambang betapa istilahnya memberikan satu takjil kepada seseorang itu, meskipun dengan satu kurma, meskipun dengan seteguk air, akan mendapatkan pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Ya, persiapkan di bulan Sya'ban ini kita berbanyak puasa, kita berbanyak ibadah-ibadah sunnah, kita siapkan fisik kita, jasmani kita, tempat kita, dan kita siapkan finansial kita dalam rangka untuk apa? Sukses untuk mencapai la'allakum tattaqun. Sebagian pengajian bulan Sya'ban ini adalah dulu Syawal, kita mulai hari Kamis ini ngaji setiap Kamis, maka Kamis ini adalah terakhir. Kenapa? Karena kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kajian kita mulai dari bulan Syawal sampai Sya'ban ini, materi-materi yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kajiannya nanti kita
pindah di subuh, kuliah subuh. Setiap subuh kita buka dengan kajian-kajian selama bulan suci Ramadan. Maka dari itu, marilah kita baca tahlil, kita khususkan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi summa awliya wa syuhada ulama wa salihin wa li arwahi abaina ummatina wa ila arwahi al-qubur minal muslimin as-simat wal mu'minin al-minat aynama kanu musyrifan al-afiyah ila jama'il al-qiyamah syairillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أفضل ذكر فلقناه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله على ما خلق الله سبحان الله على ما خلق الله سبحان الله على ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لوم الفاتحة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الوهاب الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم تقبل موسى وما قرأناه العظيم وما علمنا واستمعنا واستغفرنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسرة والله شاملة وإلى أن التي ذكر في هذا المجلس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفي واعف عنهم واكرم رسلهم واسع مدخلهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادة الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ودينكم ربيانا صغارا. اللهم يا حافظ يا ناصر يا لطيف يا الله وما إنا نسألك قوة وألف بركة وألف نعمة وألف رحمة وألف جوائر وألف حاجات وألف سلامات وألف فضل التجوال إنك لكل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
lahumul Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.